welcome you to the Shikha Sangha program of Bholda block. Today we will discuss about the question and answers of the Olympic Games from session 4. This part is the listening part. You have listening carefully and write these answers. The teacher reads the following paragraph aloud. Students listen to him or her carefully and fill in the blanks. এইটা ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବେ, ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ଶୁଣିବେ, ସେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଇଟା କେତେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ ଅଛି। ପାରାଗ୍ରାଫ 2 ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ କରିବ। Hercules was dash for his strength. ଏଠି କି ହେବ ପିଲାମାନେ? Hercules was famous for his strength. The king of Mycenae was dash because Hercules was more famous than he was. କି ଥିଲା ପିଲାମାନେ? The king of Mycenae was jealous. ଈର୍ଷା ହେଉଥିଲେ because Hercules was more famous than he was. So he ordered Hercules to do many dash and dangerous tasks. Many difficult and dangerous tasks. He was sure that Hercules would dash. Hercules would die while trying to do them. However, Hercules was not only strong but also very dash. Very clever. He found the ways to completing all the 12 dangerous and difficult tasks. ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିବ ପାରାଗ୍ରାଫ 2 ପିଲାମାନେ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ତୁମେ ନିହାତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କେମିତି ନ ଦେଖି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପିକିଂ। ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କେମିତି କରିବା ଜାଣିଛ? ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଚେନ୍ ଆକାରରେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି, the most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate. ଏମିତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କହିବେ। The most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate. ପୁଣି କହିବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲା, the most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate. Reading aloud ତାପରେ ଅଛି ଦେଖো ପାର୍ଟ 2ରେ ପିଲାମାନେ। Your teacher will read aloud the 5th paragraph line by line. You repeat after him or her, taking turns. Paragraph 5ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଲାଉଡ଼ ରିଡ଼ିଂ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଫଲୋ କରିବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାରାଗ୍ରାଫ 5ଟି ପଢ଼ିବି, ତୁମେ ତାପରେ ଫଲୋ କରିବ ମୋତେ। The Olympic Games are held once in every 4 years. The Olympic symbols with 5 rings stands for the unity of the 5 continents. At least one of the colors of the rings, blue, black, red, yellow and green, appears in the flag of each country that takes part. The Olympic motto, written in Latin, is swifter, higher and stronger. Coubertin felt it described the main aim of great athletes all over the world. ଏମିତି ତୁମେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତ ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? ଭୋକାବୁଲାରୀ। ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ଏଠି 2ଟା ଲେଖା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ। ହିଆର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଉ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ are described words. Describing words. Describing word ବା ତାକୁ adjective କୁହାଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ। or adjectives and task and advice ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ are nouns. ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନାଉନ୍କୁ ଯିଏ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ସେ ହେଲା adjective ବା describing words ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତଳେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି କଲମ A କଲମ Bରେ ନାଉନ୍ ସହିତ adjectiveକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବ। Some describing words naturally go with certain nouns match the describing words given in group A that go with nouns in group B. Group A ରେ ଥିବା noun ସହିତ
ग्रुप बी रे थिबा वर्ड को तुम्हें जोड़ब सॉरी भूल कहली टे तुम ए साइड अच्छे तुम डिस्क्राइबिंग वर्ड बा एडजेक्टिव तो बी साइड तुम रही नाउन्स तर एडजेक्टिव को आम नाउन सहित जोड़ीदेले कौन हम गोटे डिस्क्राइबिंग वर्ड गठन हम जोटा कि आम फास्ट एडजेक्टिव प्लस नाउन फास्ट साइड ताले एडजेक्टिव अच्छी विशेषण पद बी साइड अच्छी नाउन्स आम उपयुक्त भाव में जोड़ा जोटा कि ठीक हेब आंसरटा ठीक जना पड़ो ताले कौन कौन अच्छी पिला देख हार्ड अच्छी हार्ड सहित बी साइड रे कौन वर्ड नेबा नाउन जहाँकि ठीक हे हार्ड सहित आम नेबा वर्क ताले हार्ड वर्क ठीक है सब पिला माने हार्ड सहित वर्क संपर्क हार्ड वर्क हे डीप डीप सहित बी साइड रु कौन नेबा ट्रबुल डीप ट्रबुल गभीर असुविधा जरा डीप ट्रबुल डीप सहित ट्रबुल ना डीप ट्रबुल हम तापर अच्छी गुड गुड सहित आम बी साइड रु कौ नाउनटा नेबा गुड एडवाइस ताले गुड एडवाइस ठीक हे तापर स्ट्रॉन्ग अच्छी ए साइड रे एडजेक्टिव बी साइड क्या नेबा स्ट्रॉन्ग फीलिंग गभीर चिंताधारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग तापर मेन अच्छी ए साइड रु बी साइड रु कौ नाउन को नेबा मेन सहित आइडिया मेन आइडिया तापर हेवी अच्छी आ गोटे है बी साइड रे हेवी पर कौन हम पिला माने हेवी ट्रैफिक एमती भाव तुम जोड़ एडजेक्टिव को नाउन सहित ताल ठीक भाव में अर्थटी बुझा जीव बर्तमान दिखाई यूसेज व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स वी यूज सिंपल पास्ट सी द सेंटेंसेस बिलो द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगेन इन द वैली ऑफ ओलंपिया ये वाक्य में देख तो बिगेन बिगिन रो पास्ट टेंस बिगेन अच्छी नाउ फाइंड सिमिलर सेंटेंस विथ सिमिलर सिंपल पास्ट इन द फास्ट 4 पैराग्राफ प्रथम 4टी पैराग्राफ आम मिनिमम 5टी धाड़ी लिखा सेंटेंस जोटा कि सिंपल पास्ट थी राइट एटलिस्ट 5 सेंटेंसेस इन द स्पेस बिलो ताले 1 नंबर आम लिखा बही खोज देखो पे 1 रू 4 पैराग्राफ भितर निश्चित भाव सिंपल पास्ट सेंटेंस अच्छी मु खोजी तुम 1 नंबर हेबो हारकुलस वाज फेमस फॉर हिज स्ट्रेंथ बिटुआन लिख बिटू लिख he ordered Hercules to do many difficult and dangerous tasks तापरे बिट 3 रे हेबो Zeus took Hercules to Mount Olympus to live among the gods took तो सिंपल पास्ट होची टेक रो पास्ट टेंस took तापरे बिट 4 Hercules was not only strong but also very clever एठी हला was ता सिंपल पास्ट तापरे 5 he wanted people from all over the world to come together in a friendly spirit it wanted ता पिला माने होची want to simple past एमती भाव में 5टी वाक्य हला बी रे ठीक कोन करबा we use simple present to say about the actions that usually happen जहाँ साधारणतः घटी जाए ताको सिंपल प्रेजेंट में लिखि थाए see the sentences given below गोटे वाक्य दिया देखो तुम ए वुमेन ड्रेसेड इन ग्रीक robes lights the Olympic torch it lights जो झीटी ग्रीक पोशाक पिंधे से ओलंपिक रो मसाला जड़ाई थाए जड़ाए सिंपल प्रेजेंट अच्छी नाउ फाइंड सिमिलर सेंटेंसेस विथ सिंपल प्रेजेंट इन पैराग्राफ 5 रो हमें सेमती सिंपल प्रेजेंट रो वाक्य बाछिबा बा लिखिबा राइट एटलिस्ट 4 such sentences in the space below 4टी वाक्य मिनिमम लिखिबा मो खोजी से तुम पई तुम देखिबो 5 पैराग्राफ गुडा को अच्छी ताले बिटुआन कौन लिख ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वन्स इन एवरी 4 year एटा तुम्हें प्रथम वाक्य लिख बिटू कौन लिख द ओलंपिक सिम्बल्स विथ 5 रिंग्स स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स तापर बिट 3 लिख एटलिस्ट वन ऑफ द 5 कलर्स अपीयर्स इन द फ्लैग ऑफ ईच कंट्री तापर बिट 4 लिख द ओलंपिक मोटो रिटेन इन लैटिन इज स्विफ्टर हायर एंड स्ट्रंगर ताठी बाहर गुड़ा को जानी परसु पिला माने प्रथमटा हला तुमर आर
बिट 2 है तुम स्टांड्स, बिट 3 है एपियर्स और बिट 4 है इज। एटा सिंपल प्रेजेंट भार। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कीप सेफ एंड हेल्दी योरसेल्फ। once again you will be stay at home without moving here and there. In the next online class we will discuss some of the writing parts, but the writing parts are already discussed in our comprehension questions, so it is not necessary for you. You can write these sentences from your comprehension question। एगुड़ी comprehension question देखि तुम लिखि पारिबो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।